Guten Morgen. Mein Auto macht ein komisches Geräusch. Können Sie es bitte überprüfen? صباح الخير. سيارتي تصدر صوتا غريبا. هل يمكنك فحصها من فضلك؟ Guten Morgen. Natürlich. Wo hören Sie das Geräusch? Vorne oder hinten? صباح الخير. بالطبع. أين تسمع الصوت؟ من الأمام أم من الخلف؟ Ja, es kommt von der Vorderseite. Können Sie mir sagen, was das Problem ist? نعم، الصوت يأتي من الأمام. هل يمكنك أن تخبرني ما هي المشكلة؟ Ich schaue es mir an. Es könnte die Bremse sein. Ich gebe Ihnen Bescheid. سأفحصها. قد تكون المشكلة في الفرامل. سأخبرك بالنتيجة. Gott, bitte reparieren Sie es. Wie lange wird es dauern؟ حسناً، من فضلك أصلحها. كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ Ungefähr 2 Stunden. Ich rufe Sie an, wenn es fertig ist. حوالي ساعتين. سأتصل بك عندما تصبح جاهزة.